Here guys, another park, another tourist spot nga mong ganian ni David. Diba? Manami na tong falls, dani nasad mi ni Andy guys. Oh, mo ni siya, anay tulay-tulay. Dagan kay tulay-tulay guys, oh. Murag kaning water dani guys na ay timer. Kay ag kusog, ag hinay, ag kusog, ag hinay. Oh, nice kay siya nga park eh. Naapoy mga balay-bala na po yung mga condo dito. I'll be going. See? Han, Han, I think there's another park here, ano? Ba? There's another park. Look there, oh. Kind Park. It's a Kind Park. Huh? There's another park there, Bo. I will tour them. Diba? I-tour ta mo guys, ha? Tsada kayo, oh. See? May mga fountain nila dire na nice. Magbaklay-baklay sa ta. Kusog na dyan. Ay, kusog na. Nawala na saan siya guys. Nalagi siya timer. There's a timer. Here. Grabe ka clear ang tubig. Look. See? Another tulay-tulay na po siya guys. Oh, diba? Anak ra. Ang life. Amo ko. Isoroy. Sa katakajot. Kaya amo mo ipakita sa fountain. See? May mga nag-holding hands. Oh, diba? Oh. See? Narani siya daplin sa dalan, guys. Daplin sa dalan. O pwede ka maligo. Mura siyang swimming pool. Oh, pwede maligo, oh. Very clear. Water. Og napoy mga bangko-bangko, mag-standby mo. Like that. Init siya dire karon guys. Ay! It's off. The water is off. Right, we're gonna head back in a Oh. This place guys is a park. Park nila dire sa Atlanta, Turkey. Diba? Another tourist destination na po guys na among ganian ni David. See? So nice. David is there walking. Oh, diba?